داشته باشیم و هر دوست ما که سوال داره و کدام گفتنی داره داخل برنامه برای از او وقت داده میشه و در ارتباط به عنوان موضوع ما که ما چیز بر شما تشریح میکنیم بر شما سوالتان میتونیم که جواب بدیم. میتونین این ویدیو را به اشتراک بگذارین. برنامه‌های علمی دیگری را ما هم داریم و آل مهمان خود خوش آمدید میگم. تشکری که دعوت ما را پذیرفت و از علم خود بر شما خوبان نیز به اشتراک بگذارد. خوش آمدید. چون دوشیزه پوپل با فصاحت به زبان دری ندارم، بنان به زبان انگلیسی صحبت خواهد کرد و همچنان ما او را باز در حد توان خود ترجمه میکنم و درباره بک‌گراند علمی ازی بر شما برتان بگیم که از جمله استعدادهای نابی است که در دو رشته مختلف در بهترین پانتون امریکا تحصیل کرده که عبارت از رشته اقتصاد است و همچنان رشته بیولوژی است که از در ارتباط با بیولوژی از علم از او ما امروز مستفید میشیم و شما هم سوالای خود را کرده میتونین. در آخر برنامه بر شما هم وقت داده میشه. Welcome Ms. Popal. Thank you so much for having me on your broadcasting channel, Mr. Sahak. I really appreciate it. And this new program that I am having deals with biology and specifically the complexities of DNA. So let me go ahead and share a little bit about my background. So currently I am living in Utah in the US, and I am studying at the University of Utah. I just barely finished my management degree at as a bachelor's, and then I'm finishing my biology degree this December. After that, I'll complete my master's in finance as well. خب دوشیزه پوپل درباره بک‌گراند علمی خود معلومات داد که در رشته منیجمنت و همچنان در رشته بیولوژی تحصیل خود را کرده در ایالت یوتای امریکا که یکی از بهترین ایالت‌های امریکا است. اگر میخواین معلومات اضافی به ارتباط داشته باشین و این بک‌گراند علمی از اونها بود. حالا میخواین که داده ها یا معلوماتی را که میخوای بر ما به اشتراک بگذاره یکی پای دیگر ما آن را با هم داشته باشیم تا دوستا از آن نیز مستفید گردد. So I'll also kind of talk about my research background as well. I decided to do some research out at the University of Utah, and I worked with 3 different labs. My first lab was a chemistry lab where I worked with a bismuth vanadium, a type of material to try and make nanowires potentially for solar panels. After that, I worked in a biology lab where I worked with fruit flies and figured out what kind of humidity levels and salinity levels affected their ability to try and figure out different locations and find water. And then lastly, I worked in a physics lab where I tried to create optimized optic fibers in order to try and figure out different wavelengths that would be best for GPS tracking. خب دوستای عزیز، معلومات خود را البته تجربه های عملی خود را در 3 لابراتوار مختلف انجام داده که عبارت از در رشته بیولوژی، در رشته کیمیا و همچنان در رشته فیزیک می باشه که مضامین عنوانهای علمی هستند که با اونو عناوین یا کار کرده و دستاوردهایی داشته که انشالله در برنامه‌های بعدی و همچنان در اسلایدهای بعدی ما شاهد آنها خواهیم بود. So we'll now go ahead and start with the basics of biology. I'll start with some fundamentals about our body. What is a cell, the different types of a cell, and then go further into more complex ideas, as well as the history of how these specific concepts were discovered. So, what is a cell? As you can see, I have 3 different examples: a human cell, an onion or plant type of cell, and then a bacterial cell, which is more of a unicellular organism. So it only has that one cell in order to live.
So basically, cells are the basic building blocks of all living beings. Without a cell, we wouldn't have been able to manifest into, different types of organs, different types of body parts, and then the overall generic shape of what a human is known to be. The human body is built up of trillions of different types of cells, and they all provide structure to the body. They bring in nutrients from different types of food. They help to create energy as well as create specialized functions, for example, trying to get rid of waste or preventing different types of bacteria or other viruses from, hurting the body. And then they also contain our hereditary material, are basically the material that we get from our parents, which makes us who we are, our different types of facial characteristics, our different types of, physical ability, mental capabilities in some instances, as well as, unfortunately, our ability to get certain types of diseases. So, cells have many different parts, and each part has a different function as well. And, I'll make sure to compare all different types of cells within humans, plants, animals, and microorganisms to try and distinguish them so people understand, what is a cell and then what makes up different types of organisms and why it's important for them to be different in those different ways. تشکر دوستای عزیز. برنامه محوری ما در ارتباط با مغلق بودن یا پیچیدگی جینی است، اما قبل از اینکه ما به پیچیدگی جینی رجوع کنیم لازم است تا کمی معلومات درباره حجره یا هسته یا سلول داشته باشیم. قسمی که خانم دوشیزه پوپل بر ما تشریح کرد، حجره عبارت از واحد ساختمانی وظیفی تمام موجودات زنده می باشند که حجره یا سلول و انواع و اقسام مختلفی دارند که ما قسمی که شما در تصویر دیده میتونین سلول های حیوانی، سلول های نباتی و همچنان سلول باکتریا می باشند که خود سلول به انواع و اقسام مختلف و وظایف مختلفی را دارند. اما تمام سلول ها یک چیزه که بین هم مشترک دارند و عبارت از معلومات دی ان ای می باشد که بازی به مربوط وراثت میشه که ما از وراثت او را با خود انتقال میکنیم. سلول ها به انواع و اقسام مختلف تقسیم میشن، اما اگه بخواین که تعریف سلول چی است، ما میگیم که حجره یا سلول عبارت از واحد ساختمانی و وظیفوی تمام موجودات زنده یا حیه می باشند. یعنی تمام موجودات زنده از کوچکترین واحد به نام حجره یا سلول ساخته میشه. ما اگر یک مثال کوچک براتون بدم، شما اگر یک دیوار خشتی را ببینین و کوچکترین خشت یا خشت اولی به نام حجره می باشه، چون تمام دیوار را ساخته. اما قسم بدن انسان هم از کوچکترین واحدی که ساخته شده عبارت از حجره یا سل یا سلول می باشه که بدن انسان و بدن تمام حیوانات ساخته. باز خود هسته که است به انواع و اقسام مختلف تقسیم میشه که انشاءالله او را ما در سلایت های بعدی بر شما تشریح و توضیح میکنیم. دوستای عزیز، اگر کدام اشتباهی لفظی میشه پس معذرت ما را پذیرا باشید و در جریانی که دوشیزه پوپل بر شما معلومات میده، ما همچنان بعضی معلومات ها را بر شما اضافه میکنم تا معلومات شما چی شوه بیشتر خوبتر شوه. حالا میریم به سلاید بعدی و قبل از اینکه به بحث بیشتر بریم لازم است خیلی تاریخچی از او را هم ما داشته باشیم. So now I'll go ahead and talk a little bit about the history of how cells were discovered. In 1665, Robert Hooke was able to use a microscope to figure out what cells looked like within different types of materials, leaves, corks, living cells as well. And this created what we know in biology as the cell theory. It's basically a universally accepted understanding of the structural and organizational function and unit of all organisms. And that all cells usually come from another cell before it, so a pre-existing cell. There are also three very important tenets on what we describe a cell as. So all living organisms are composed of one or more cells. The cell is the basic unit of structure and organization
in organisms, and cells always arise from pre-existing cells. Within, back then to even modern day, there is continuous research and newly developed arguments about how cells work, how, living beings were created, but these three tenets have always been accepted throughout time. So it's important to try and memorize them and apply them to your current understanding of biology and, living organisms themselves. قبل از اینکه به بحث ما عمیق‌تر بریم، پس لازم است از هر چیز یک تاریخچه داره که تاریخچه حجره و که تاریخچه سلول هم از اینجا شروع می‌گردن. برای اولین بار عالم بریتیش یا بریتانیوی تحت میکروسکوپ خانه‌های زنبور عسل دید و هر خانه از او یا اتاق از او را یک حجره یا سلول نامید که یک چیز قبول شده بین تمام علما و در هر کتاب علمی می باشد. سلول یا باز براتون تشریح کنم که عبارت از واحد ساختمانی و وظیفی تمام موجودات حیه هستند. تمام موجودات حیه را که ما می‌بینیم از یک حجره و یا هم چند حجره چی شده تشکیل شده. حجرات به انواع خود قسمت‌های مختلفی را داره که را در اسلایدهای بعدی ما براتون تشریح می‌کنیم. حال تمام علمای جهانی به این اتفاق هستند که تمام موجودات حیه از یک حجره و از چندین حجره چی شده تشکیل گردیده و همچنان امی حجرات ازی نظر به تعداد امی سلول های ما نظر به تعداد از اینها وظایف مختلفی را بر ما چی میکنه اجرا میکنه که وظایف حجره های یونیسلر یا وحید الحجروی با چندین حجروی یا مولتی سلر فرق داره که ما باز مطالعه میکنیم در آینده. حالا میریم به اسلاید بعدی ما که معلومات دیگر ما باید با شما به اشتراک بگذاریم. So now we'll focus on, what makes up an animal cell. And obviously you can see it's one of the most types of complex cells out there. It has a lot of different parts. And next time I'll go ahead and talk more in depth about each individual part and what they do within the cell. But for right now, I'll go ahead and just name them off. So in an animal cell, we have mitochondria, plasma membrane, microtubule, centrosome, microfilament, lysosome, smooth endoplasmic reticulum, secretory vesicle, peroxisome, vacuole, cytoplasm, Golgi vesicle, Golgi apparatus, chromatin, nucleolus, nucleus, rough endoplasmic reticulum, ribosomes, and intermediate filament. خب پیش از اینکه ما بریم به وظایف سلول تشریح کنیم لازم است که اجزای از او را هم شناسایی کنیم. یک حجره متشکل از قسمت‌های مختلفی است که عبارت از گلجیبادی می باشد، عبارت از خالیگاه می باشد یا واکیوم می باشد، عبارت از لیزوزوم می باشد و همچنان عبارت از ای آر می باشد یا هم دانه‌دار می باشد و یکی هم بدانه می باشد. این قسمت اعضایی هستند که در یک حجره وجود داره و همچنان غشای حجروی، سایتوپلازم و همچنان معلومات دیگه تحت نام دی. تمام این معلومات در حجره تمام این اجزا در حجره وجود داره و وظایف خاص و مشخص خود داره. در این اسلاید ما بر شما کوشش میکنیم تا نام اجزای از او را برای شما بگیریم. در اسلاید های بعدی یکی چی وظایف داره و چی کار در بدن انسان اجرا میکنه او را ما در اسلاید بعدی بر شما تشریح میکنیم. So now we'll go ahead and talk a little bit about, what makes a plant cell. And as you can see, it's a little bit less complicated than an animal cell. And the important thing to know that we'll talk about later is the fact that plant cells have different parts to them due to their environment conditions, as well as how they absorb energy. And they need specialized compartments in order to get that type of energy.
So I'll go ahead and just read off what we have in this picture of the different types of parts of a plant cell. So we have a cell wall, cell membrane, Golgi apparatus, vacuole membrane, chloroplast. We have various types of crystals, mitochondria again, cytoplasm, ribosome, Golgi vesicles again, smooth ER, which has no ribosomes, nucleosis, nucleus, rough ER, which is the endoplasmic reticulum, and then you have, a large central vacuole, as well as chloroplasts. And you can see that, there are several parts within this plant cell that are very similar to that of an animal cell, but there are specific things that either is missing or that it has introduced into its system of being a cell in order to be able to live and survive in the type of environment that it is in. خب دوستای عزیز، اگر شما سوالات خود را میتونین که اینجا بگذارین، در آخر ما جواب میتیم زمانی که لکچر ما خلاص شود. هر سوالی که داشتین در ارتباط موضوع انشالله که ما پاسخگوی زو هستیم. در آخر ما لینک با شما هم در جریان میگذاریم که شما میتونین با ما باشین. حالا میخوایم در باره امی سلایدی که است برتان معلومات را ارائه کنم. حالا عنوان ما درباره سلول یا درباره حجره نباتی است. حجره نباتی نسبت به حجره حیوانی ساده تر است و آسان تر است. نظر به مشخصات و موقعیت هر حیوان یا هر نبات فرق میکنه، اما به طور عموم حجره نباتی نسبت به حجره حیوانی ساده تر است که بخش اعظم از او را خالیگاه از او یا واکیوم چی میکنه تشکیل میکنه. بخشای دیگه از او مانند حجره حیوانی می باشه. فقط دو فرق عمده ای که بین حجره حیوانی و حجره نباتی است، یکی که خالیگاه یا واکیوم در حجره نباتی بزرگتر است نسبت به حجره حیوانی و همچنان چیز دیگری که در حجره نباتی وجود داره و در حجره حیوانی وجود نداره و عبارت از دیوار حجروی می باشه که تنها در حجرات نباتی وجود داره. باقی مانده تمام اجزای از او مانند حجره حیوانی است که ما قبلا نام گرفتیم، عبارت از سایتوپلازم است، سل ممبران است، گلجیواری است و همچنان رایبوزوم های دانه‌دار و بیدانه می باشد. که چرا دانه‌دار است، که چرا بیدانه است، انشالله که در آینده ما او را برتان تشریح میکنیم. فقط این یک مثال حجره نباتی بود که شما باید بفهمید که حجره نباتی نسبت به حجره حیوانی ساده تر است، خالیگاه یا واکیوم بزرگتر است نسبت به حجره حیوانی و همچنان در حجره نباتی دیوار حجروی یا سلولوز وجود داره که در حجره حیوانی بازی هیچ وجود نداره. هر دوست ما که درباره حجره، درباره دی سوالی داشتن میتونه سوال خود را بگه. در آخر ما به اینها فرصت میتیم که سوال خود را مستقیم هم پرسان کنه و ما لینک بر آنها به اشتراک میگذاریم. حالا میریم به سلاید بعدی ما، میبینیم که چی است سلاید بعدی ما. Yeah, again, thank you so much for the viewers today. I'm hoping that this will be a really informative and useful lesson today, as well as in the future. I did see the comment on Facebook. We will be talking about what DNA is specifically in a couple of slides, just so everyone knows. But right now, we'll go ahead and talk about the parts of bacteria. So bacteria is just one cell. It's not like a multi-complex organism like plants or animals are humans. But all types of microorganisms like bacteria, viruses are very important and impact our daily lives, whether it be due to illness, due to the ability to survive, because we do have good bacteria within our systems, as well as how it interacts with our environments, changing the way that minerals are composed or decomposed, changing how the oxygen levels or even the nitrogen levels within the ocean can all be determined by various types of different microorganisms, such as bacteria. So as you can see, the bacteria is a lot more simple, much more simple than both the animal cell or the plant cell. But again, it's very important to everyday life, and in fact it impacts everything within our world. So let me go ahead and just read out all of the different parts of a bacterial cell.
So we have a capsule, cell wall, plasma membrane, cytoplasm, ribosomes, plasmid, villi, bacterial flagellum, nucleoid, which basically has circular DNA within it. خب اسما پوپل گفت که بعضی دوستا از ما سوالا داره که انشالله سوالا یا ها را ما پاسخگو هستیم در آخر برنامه. حال جهت از اینکه عنوان موضوع تغییر نکنه ما به عنوان خود پیش میریم، موضوع را تشریح میکنیم و چون قسمی که قبلا ما برای شما گفتم 3 نوع حجره را ما اینجا مثالش دادیم که عبارت از حجره حیوانی، حجره نباتی و همچنان یک حجروی یا وحید الحجروی یا یونیسلری را میگه. یونی یعنی یک حجره دارم. فرق بین حجره حیوانی و نباتی را ما بر شما تشریح کردم. حال فرق بین حجره حیوانات یک سلولی یا یک حجروی را با دیگه بر شما تشریح میکنم. حیوانات یک حجروی که یکی از اون مثالایش باکتری است. باکتریا از جمله حیوانات یک حجروی است. به چی معنی؟ که در تمام وجود خود فقط یک سلول یا هم یک حجره را داره که حجره ازی نسبت به حجره حیوانی و نباتی ساده تر است، اجزای با مراتب کمتر است، اما اهمیت ازی در زندگی ما بسیار زیاد است و بسیار زیاد هم مهم است و فایده‌مند است. با وجود از که ما خطرهای مختلفی از حیوانات یک حجروی روبرو میشیم، همچنان فایده های هم داره. به طور مثال فایده ازی زمانی که ما در سطح آب ما اگه ببینیم مقدار اکسیژن و همچنان در وجود خود ما بسیاری باکتریای مفیدی هستند، اما باکتریای مضر هم هستند که زندگی انسان ها را به خطر مواجه میسازه که شما چون حال فصل زمستان هم است میتونیم که از این روبرو شوین، اما خدا نگاهتان کنه. حالا میایم بالای اجزای حجره باکتری. حجره باکتری قسمی که قبلا براتون گفتم نسبتا ساده تر است. در ترکیب خود یک کپسول داره، فلاجیل یا قمچین داره قسمی که شما در تصویر میبینین و همچنان نیوکلیوتید داره که در او باز ذخیره مواد دینی از او میباشه و همچنان اجزای دیگه از او را که ما بر شما نام گرفتیم. این معلوماتی بود درباره حجره یک حجروی یا واحد الحجروی یا هم یونیسلر که عبارت از باکتریا است. بازم براتون میگم دوستای عزیز، حجره مثلا واحد الحجروی بسیار آسان است، ساده تر است نسبت به حجره حیوانی و نباتی به خاطر وظیفه از او و به خاطر از اینکه اجزایش کمتر هستند نسبت به حجره حیوانی و نباتی، اما فعالیت از او را ما نمیتونیم که نادیده بگیریم چون در زندگی ما اهمیت بسیار زیاده دارد. حالا میریم به سلاید شوی بعدی ما. So while the last 3 were various types of cells, I'm also going to be talking about viruses. And at the moment, it's still uncertain whether a virus is something living or non-living. So I can't technically characterize this as a cell or not, but I can say that it is the body of a virus or the general shape of what some types of viruses are. There are other types of viruses, and they can look completely different from this general shape. The important thing to remember again is those 3 tenets of what determines a living organism. And one of those is, again, if it's composed of cells, or if it is able to, create its own type of energy and survive that way. Viruses, on the other hand, they usually have to have some kind of host to be able to survive and get energy or nutrients that way. So hopefully, as science continues to research upon viruses and their impact, we'll learn more about it. But for right now, whether a virus is living or not living, I can't give a complete answer. But I will go ahead and talk about the various parts of, a general virus. This is a bacteriophage structure. So this type of bacteria, virus, usually latches onto bacteria or it impacts them in some ways. As you can see, it has a general head shape. It has its DNA within that head. It has its internal proteins, a neck, a tail sheath,
tail fibers, pins, and an end plate. Obviously, much less complex than even the unicellular bacteria cell, but as you can see, it has properties within it to allow it to latch onto other living things and other different types of cells in order to get their nutrients, or to impact them by, infecting them with some kind of virus, or trying to, try and replicate within that other cell in order to continue their species on. So again, viruses are very interesting. If you decide to go into that type of research, there's still a lot unanswered, and it's a very interesting living or non-living organism. خب قسمی که برای شمایان مبرهن است، ما برای شما حجره حیوانی، نباتی و باکتریا را تشریح کردیم. اینک درباره یک ویروس بر شما میخوایم معلومات ارائه کنیم. تا امروز بین علما اختلاف است، یا هم به اکثریت علما یا ساینس به اعتقاد است که ویروس یک موجود غیر زنده است، اما با وجود از اینکه موجود غیر زنده است، فعالیت‌های خود را داره و همچنان داده های خود را داره که معلومات از این نسبت به دیگر جا مغلق‌تر است و خود امی ویرولوژی بگیم یک رشته بسیار خوبی است و بسیار چیزای جواب داده نشده. کسی اگر علاقمندی داره بخونه بسیار چیزای جالبی را در ارتباط با ویروس خواهم فهمید. ویروس همچنان در زندگی ما رول برازنده را داره و همچنان دارای ساختمان مغلق‌تر هم می باشد. قسمی که شما در تصویر می بینین ویروس تشکیل از کله یا هد می باشه یا سر می باشه و همچنان معلومات از او که عبارت از دینه می باشه و همچنان یک غلاف داخلی داره که او از خود محافظت میکنه و یک نوعی از ویروس است. انواع و اقسام مختلفی داره، فقط یک نوعی از ویروس ها می باشه که دارای دم می باشه، دارای گردن می باشه و همچنان دارای فایبرها می باشه. ویروس ها در مقابل در حالات مختلف از خود عکس‌العمل‌های مختلفی نشان داده میشه که بعضی ویروس ها مقاومتش بیشتر است و از بعضی ها کمتر است، که در اینجا شما میبینید یکی از جمله از او ویروس هایی است که مقاومت از او بیشتر است و ساختمان بسیار جالبی داره. این معلومات ما درباره ویروس بود که دانستن از این برای شما مهم است، به خاطر از اینکه ما حجره حیوانی را هم شناختیم، حجره نباتی را هم شناختیم و همچنان حجره وحیدالحجروی یا یونیسلر هم شناختیم، اما درباره ویروس که معلومات مهم بود با شما ای را هم شریک ساختیم. حالا میریم درباره اسلاید بعدی ما. So now we'll go ahead and talk about what is DNA. So DNA stands for deoxyribonucleic acid. It's basically your hereditary material from your parents, or from animals. It'll be whoever their parents are, and it's part of any type of organism. But also, you could say it's the genetic code of an organism. For those who might be in computer science, when you think of their ability to try and create code for a program or type of application that you use on your phone or iPad, that is what creates that application and makes it into something like alive or very successful. On the other hand, when you think of, let's say like art or entertainment, let's say a song. When you start a song, you start with the various types of you start with the rhythm, you start with the vocal concepts, do, re, mi, fa, sol, la, ti. Those are basically the parts of a code that will, in the end, create some kind of song. So that's how you can think of DNA. DNA is basically the code within your body or the material within your body that allows you to become who you are and make you into the structure, into the person that you are, at least physically and in regards to your both your mental health as well as your physical immune health as well. And then there are various places where your DNA is. It's in every cell within your body, but it's also in your mitochondria, which I'll talk about a little bit later. It's part of a specific compartment within your cell, which helps with energy and food formation for organisms.
But also, you know, DNA is important not just for our physical characteristics and our ability to fight off of diseases and illnesses. It helps with our ability to grow, to develop, reproduce, and then it has instructions necessary for your body in order to produce like proteins that affect how you're built, as well as various functions in your body to make sure, you know, your organs are being stable and they're in the correct type of formation, as well as, you know, preventing any type of damage from your body. You know, if you're out in the sun too long, your DNA can help try and prevent that, as well as mutations that might occur as you grow older, which we'll talk in a lot more detail later on. These are all important, and they all are due to your DNA being able to help you with development and preventing disease. بحث اساسی و بنیادی ما که ما میخواستیم شروع کنیم آغاز کردید. از اینکه ما بالای موضوع محوری ما شروع شود، پس لازم بود ما کمی معلومات درباره حجره های مختلف بر شما تشریح کنیم که نام خدا معلومات بسیار خوبی را ارائه کردیم و تشکر از کامنت های شما. لطفاً ایره شریک سازین تا دوستای دیگر ما هم آگاه شود و دوستا اکثر هم خوش به نظر معلوم میشن. تشکری میکنیم از دوشیزه اسما. حالا میخوایم درباره موضوع محوری ما که عبارت از دینی هستند. ما میخوایم درباره دینی یعنی کتاب زندگی. شما زمانی که در یک شهر نو میرین، شما به چی ضرورت دارین؟ به نقشه شهر ضرورت دارین که شما بلد شوید مغازه در کجا است، دکان در کجا است، خانه در کجا است، پارکینگ در کجا است. همونطور برای بدن انسان بنیادی ترین و اساسی ترین چیز DNA انسان است. DNA تمام خصوصیات شما را مشخص می سازد. تمام خصوصیات شما یعنی چی؟ جلدتان چی رنگ است؟ رنگ چشمتان چه قسم است؟ رنگ مویتان چه قسم است؟ قدتان چه است؟ و کدام مریضی را شما دارین؟ این مریضی چه قسم علاج شود؟ تمام خصوصیات بدن شما مربوط DNA می باشد. اگر از شما کسی سوال کنه که DNA عبارت از چی است، شما در یک کلمه، در یک نقطه میتونین بگین یعنی کتاب زندگی. تمام خصوصیات شما را چی میکنه؟ اینجا بر شما تشریح میکنه. DNA خودش چی است؟ میگه دیوکسی ریبونوکلیک اسید است. این مخفف ازی است که ای که DNA دارای چی وظایفی است، دارای چی خصوصیاتی است و بدن انسان چی کاری را میکنه که مثلا شما DNA پدرتان داشته می باشین، یعنی وراثت است، به شکل میراثی بر شما میرسه. بعضی امراض هستند که میراثی می باشه، باز او در DNA شما انتقال میشه و شما هم از او خواهید داشت، اما این به تمام تطبیق نمیشه، اما امکان از این را داشته می باشه که یکی از اطفال DNA پدر که دارای کدام امراض می باشه او را داشته باشه. و موضوع دیگه، زمانی که DNA انسان پیر میشه، چی میشه؟ تغییرات در DNA انسان وجود میاد که عبارت از جهش یا میوتیشن است که ما میخوایم در سلایت های بعدی تغییرات بنیادی که در DNA انسان میآید او را ما در سلایت های بعدی خود تشریح میکنیم. دوستایی که میگم ما چه قسم زنگ زده میتونیم، چه قسم سوال کرده میتونیم، دوستای عزیز زمانی که معلومات ما خلاص شد ما فرصت به بیننده میتیم که سوالای خود یا پیشنهاد خود داشته باشه. شما فعلا صبر پیشه کنین، پسان ما خودم اعلان میکنم که شما از طریق لینک میتونین بیاین و سوالتان کنین. تشکر. حالا میریم به سلاید بعدی ما که از خصوصیات دیگر DNA ما با خبر شویم. So as you can see on this slide, there is different levels or compositions of DNA. And I'll go into that later, but basically there's three main parts. There is the actual bonding between the four different types of chemical bases. There is then the structure within the phospho as well as hydrogen bonds. And then there is that double helix that occurs when two strands of DNA actually come together.
Again, this is just an introduction. We'll go into the complexities of how these bonds occur, how the structure is formed, and why the structure is like that in the future. But right now, there are 4 main types of chemical bases within DNA, and they have 4 letters, A, G, C, and T, and they stand for adenine, guanine, cytosine, and thymine. The human DNA consists of over maybe 3 billion bases. So, that means that every person has, millions and millions of differentiations within their DNA sequence compared to another person. But again, 99% of it is very similar to the person next to you. The order or the sequence of these bases is determined, based on the information given to that organism. So usually, in a sense, it's basically the code that your parents give in order to create you. In a way, the letters come together to make words, and then the words come together to make entire sentences. As you can see in this picture, first the chemicals come together, then they become an entire part or section of DNA, and then at the very end they become this very complex double-stranded DNA double helix. And it's very important to know which of these chemicals are base pairs, DNA base pairs, that's what they're called, go together. So A and T, or adenine and thymine, they always bond together. And then C and G, or cytosine and guanine, they again always bind together to form base pairs. And each base pair is attached to a sugar molecule and a phosphate molecule, which then kind of makes that second picture in the middle there. And without it, you wouldn't be able to create the entire structure. So the base pair, so the C and T or the A and G, the A and T or the C and G plus a sugar molecule plus a phosphate all together are called a nucleotide. And nucleotides then arrange into 2 long strands, again, that middle picture there. And then after that, they form again that double helix at the very end, which kind of looks like a ladder. So it's important to know the various properties of DNA and how it replicates, how it copies itself, how it divides to make a new cell later on, and then how it makes sure to prevent different types of mutations, etc. Which I'll go on in further detail later on. But I'll go ahead and stop here, and then I'll come back to this slide in just a moment. خب دوستای عزیز، درباره دی ما هر قدر صحبت کنیم کم است و به معلومات و داده های بسیار زیادی ضرورت داریم. اما در این برنامه ما کوشش میکنم در حد توان بر شما اینمی موضوع را ساده تر مختصر کنم. در این موضوع شما کسایی که چشم بینا داره و چشم بصیرت داره به خلقت خداوند نیز متحیر میشه. از ساختمان دی ما شروع میکنیم. زینه مانند مارپیچ می باشم که در بین از او 4 بیسز می باشم و همچنان ما به گروپ های ضرورت داریم برای دی ان ای که چند گروپ از او عبارت از گروپ فاسفیت است و همچنان گروپ شوگر یا گروپ بوره می باشد که یک ساختمان مغلق و پیچیده را داره که بین 4 چی ما می باشه موقعیت داره که نام از او عبارت از آدینین است، تایمین است، سایتوزین است و گوانین است که بنیادی ترین موقعیت و بنیادی ترین موضوع را تشکیل میده در بدن انسان. دی ان تمام موجودات با هم شباهت داره که تقریبا 99% دی ان انسان ها با هم مشابه می باشن و اینمی دلیل است که ما میتونیم یکی دیگه خدا فرق یا تمیز کرده هم بتانیم. درباره دی ان که چقدر معلومات بیشتر بتیم کم است، اما در این معلومات ما به طور مختصر بر شما میخوایم که معلومات ارائه کنیم. دی ان که اینجا شما ساختمان از او را میبینین شکل زینه‌ای مارپیچ است که تمام خصوصیات ما را در بر داره و 3 چیز شما در این باره باید شما بفهمین. یکی که ساختمان از این زینه‌ای مارپیچ است، دیگه ای که
4 بیس زیر شما باید یاد بگیرین که عبارت از آدینین است، تایمین است، سایتوزین است و گوانین است و همچنان گروپ های فاسفیت و بوره یا شوگر که ما به او ضرورت داریم. زمانی که آدینین، گوانین، تایمین و سایتوزین همراه با این گروپ فاسفیت و بوره یکجا میشه، این خودش یک نیوکلیوتید تشکیل میده که این هم یک موضوعی است که شما درباره دی ان ای یا درباره اجزای دی ان ای باید بفهمید. حالا به خاطر از اینکه چون معلومات بسیار زیاد است نمیشه تمامش در یک سلاید ما بر شما ارائه کنیم، پس برای بحث‌های دیگه، موضوع دیگه ما به سلاید بعدی میریم. Yeah, so I wanted to just talk a little bit more about the previous slide in regards to the parts of DNA. So let me just reiterate some important points, and then I'll go ahead and move on to this slide. So again, DNA is a double-stranded helix with 2 strands connected by hydrogen bonds. So you have one DNA strand and the other DNA strand, and then the way that they're connected is by a hydrogen bond. And then always your A bases or your adenine bases are always paired with your T or thymine bases. Your C base or your cytosine is always paired with your guanine. And this is just a rule that always occurs, and it's called the Chargaff's rule for the person who was able to figure out the various types of chemical bases within DNA. Second, most DNA double helixes are right-handed. That is, if you were to hold it in your right hand, and then you would point your thumb upwards and your fingers would curl like this, the helix would always curve in this type of direction. So it's interesting that, that occurs. And the backbone of that helix, again, is that sugar phosphate backbone. If you ever do have one where it's a left hand and it curves this way, it's called a Z-DNA or left-handed DNA. And then again, so a DNA double helix is anti-parallel, which means that the 5 end of one strand is paired with the 3 end of its complementary strand. And I'm sure right now that doesn't really make sense, but again, in the future, I'll talk more about how DNA structure is, and I'll explain what the 5 end and the 3 end mean. But basically, it just means that, the one side of the cell is always going to be binding to its complementary. So A to T or C to G. And then finally after that, so DNA base pairs are not only connected by hydrogen bonds, but also by nitrogen-containing bases that help to expose various types of the area within. And then hydrogen bonds are necessary because they allow for easy access to DNA through other molecules, because hydrogen bonding is one of the most common types of bonding within our chemistry, within our bodies. And it's very important to replication and expression of DNA within cells. خب برای هر چیز قاعده و قانونی وجود داره، همچنان این قاعده و قانون بالای دی هم تطبیق میشه. شما چند نکات را باید مد نظر بگیرین. یکی که این همیشه قانون است که آدینین با تایمین و سایتوزین با گوانین جوره میشه یا پیر میشه و این همیشه همی قانون است. این که این قانون تطبیق نشه و باز یک موضوع دیگه است که اینجا ما فعلا بحث نمی کنیم، اما شما باید همیشه در یاد داشته باشین که آدینین با تایمین و سایتوزین با گوانین جوره می باشه و پیر میشه. بین اینها رابطه وجود داره، رابطه کیمیاوی که به نام رابطه هیدروژنی می باشه. یکی از جمله روابطی که در وجود ما بسیار زیاد دیده میشه و عبارت از رابطه هیدروژنی می باشه. بر علاوه از این که ساختمان زیرمانند وجود داره، بین ساختمان آنها رابطه هیدروژنی وجود داره. وظیفه این رابطه هیدروژنی است که آنها را با هم محکم می سازه. بر علاوه از این که بین آنها رابطه هیدروژنی است، همچنان تشکیل های نیتروژنی هم داریم و همچنان تشکیل های گروپ فاسفیت داریم. ساختمان دی ان ای قسمی که شما در شکل دیدین بر شما تشریح شد،
از طرف راست. زمانی که شما دست راستانه میگیرین کلک شما با او ضرورت داره که تو بخوره یا پیچ بخوره تا بر شما بفهمه که ساختمان از دست راست شروع میشه. این معلوماتی بود درباره دی ان ای. البته کسی که ساختمان ازی را تشریح کرد و چی کرد و همچنان علمای دیگری در دستاوردهایی داشته، معرفی داشته که او را ما در سلاید های بعدی ما بر شما تشریح میکنیم که چهره ها و نام های از او را هم میبینین. انشالله باز ما در سلاید بعدی بر شما تشریح میکنم. بازم به طور خلاصه ما برتان بگیم چند چیز درباره ساختمان درباره دی ان ای مهم است. یکی ساختمان یا شکل از او زینمانند تاو خورده می باشه. روابط بین از او ساختمان های از او هیدروژنی است و بر علاوه هیدروژن تشکیل های نیتروژنی داره و همچنان این ساختمان ها شکل و ترتیب از او استاندارد است، پایدار است و اینمی قسم می باشه که عبارت از آدینین، تایمین، سایتوزین و گوانین می باشه. این را شما همیشه باید یاد داشته باشین که جوره آدینین با تایمین، سایتوزین با گوانین می باشه. این قاعده عمومی و کلی است. زمانی که این نباشه باز یک موضوع که دیگه است که انشالله با ما در سلاید بعدی بر شما تشریح میکنیم. So on the previous slide we had some famous figures that are important within the scientific community, especially in regards to DNA. If we can go back to the previous slide, that'd be great. So the first two are Watson and Crick, who are the most well known. So James Watson was an American biologist, and Francis Crick was an English physicist. And they were thought to have discovered DNA in the 1950s. But in actuality, in the 1860s, it was a Swiss chemist named Friedrich Miescher who was able to then, who actually was the one who figured out the DNA, what it looked like and what it was exactly. But before that, we also have Erwin Chargaff, again, Chargaff's rule, who was able to figure out what the 4 different types of bases within DNA was. Again, A, G, T, and C. But, you know, Watson and Crick, they were able to find the general understanding and foundation of how the DNA molecule was able to exist. And that was the form of a 3-dimensional double helix. Next to them, we see Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, who were able to contribute to Watson and Crick's discovery because they were able to create advanced modeling that would show the type of 3D structure that we all know as what a DNA looks like, or a DNA strand looks like. They were able to show, you know, the molecule distance between each molecule, the bond angles, and then they were able to create, you know, a type of X-ray machine or X-ray diffraction to understand and study DNA in much more in-depth and personalized way, not just, you know, in a general idea. It wasn't just an idea, they were able to actually show it within technology and within the resources they had at that time. And they also were able to then later on figure out how DNA replicates and how hereditary concepts within DNA, you know, are encoded to make a person who they are. I just noticed now. So let's دوستان عزیز معلومات بیشتری ما ضرورت داریم و در ارتباط درباره تاریخچه ازی که 4 عالم مشهور، البته علمای بسیار زیادی هستند که در بخش دینی کار کرده و معلوماتی ارائه کرده، اما قسمی که بر شما هویداست هر چیز یک تاریخ داره. تاریخ شناخت دی ان ای یا کشف از او توسط 2 عالم که عبارت از کریک است و واتسون می باشه. معلومات بنیادی را ارائه کرده درباره مثلا شناخت از کشف از او را که معلومات بیشتری را ارائه کرد و همچنان یک
انقلاب در علم بیولوژی آورد که واتسون و کریک می باشه. بعد از او علمای دیگری هم می باشه. بعد از او علمایی است که مثلا ماوریس است که او بعضی آله هایی را هم اختراع کرده که در باره تحقیق دینی می باشه و همچنان روسالین فرانکلین می باشه که در ارتباط با دینی معلومات بسیار زیادی را ارائه کرد. البته با وجود از اینکه دینی یک ساختمان مغلق و پیچیده است و هر قدر ما معلومات ارائه کنیم او کم است، پس ما می خواهیم که معلومات دیگری هم در روی ارتباط ما داشته باشیم، چون تاریخچه از او مهم است. باید بفهمین که دینی را کی شناسایی کرد. دو عالم بود که عبارت از فرانسیس کریک می باشه و همچنان جیمز واتسون می باشد. علمایی بودند که در شناخت دینی یا سهم برازنده داشتند و به اساس نمی کشف ازی یا جایزه نوبل را هم اخذ کردند. ما میریم به اسلایدی که مثلا حال بخوایم معلومات بیشتری ما ارائه کنیم. This one, right? And the next two. This one? This one? Yes. Yeah. So now we'll talk about the sequencing of DNA, or again, that kind of code that we need to become familiar with. For computer science majors, this might make more sense. For other people, it might be a little bit confusing. I obviously had, issues understanding what it meant to create a sequence of DNA. Basically, it just means that the four chemical building blocks, or those bases, A, T, G, and C, come together and create a strand. So, it'll be like kind of like a necklace, right? It'll be just a strand of all of the different four bases, as well as the hydrogen bonding, the phosphate, the maybe nitrogen as well. And this strand then creates genetic information that is carried on into creating a specific type of segment of DNA. This segment of DNA could be anything. It could tell, what your eye color is. It could tell what your height is. It could tell whether you are more prone to getting cancer, for instance. And then as time goes by, these sections come together in order to create that double helix. So it's very important to understand, the general instructions that are carried out in order to create DNA, which we'll go into further detail another time, because it takes several very complex steps. But again, the most important things is understanding how those bases come together, and then the mechanism in which later on cells divide that creates this type of DNA structure. Again, I wanted to reiterate, the human genome, it has about 3 billion base pairs within itself in order to create the instructions to create a live human being, which is a lot. But I also wanted to talk about how, within our current modern society, we were able to just understand the genomic sequence of DNA. Using modern technology as well as the famous Human Genome Project, researchers were able to understand, what large stretches of DNA actually meant. Usually 100 base pairs at a time. And then they were able, through technology as it advanced, to make it cheaper and cheaper to understand what types of DNA sequences would result in various types of illnesses or diseases, were influenced by environmental factors. For instance, if you get, too much sun in one area, or if you are in a very cold kind of environment, that can affect your DNA as well. They were able to then create different types of treatments and technologies to help diagnose people and create therapies to prevent, various types of illnesses or issues created within your DNA. So it's really important, and it's very good research and work if you're interested in working in large medical centers. Understanding DNA and its components and how it affects the human body, especially if you're trying to go into more of a molecular or biochemical setting, you'll have to understand these various types of factors and influences on DNA. And just giving an example specifically with cancer, we were able to understand and identify particular different types of cancers within patients, and this is a way to enable whether it's a doctor or just a researcher
we can easily pinpoint what type of cancer a person has versus another person, and that allows us to make sure we identify the correct types of treatments so that they aren't harmed in any way, and that they get the best type of treatment so that they can, try and work against this damaged DNA and move on to have a healthy and longer life. Thank you so much for your information. تشکر بسیار زیاد از خاطر معلومات شما. بعضی دوستا سوال کرده که پروگرام شما درباره چی است؟ پروگرام معلوماتی ما درباره دی بدن انسان است. حال دوستای عزیز، قسمی که بر شما قبلا گفتیم دی بسیار زیاد مغلق است، بسیار زیاد پیچیده است که شما با او باید معلومات بسیار زیادی را داشته باشین و درک و فهم از این همچنان مغلق تر است که برای من نیز مغلق تر بود. اما کسایی که با کامپیوتر ساینس بلدیت داره و میتونن که یک درک بسیار خوبتری را داشته باشن. کسایی که با کامپیوتر ساینس بلدیت هستن میفهمن که کد کامپیوتر به اساس 0110 تتا او چی شده تشکیل گردیده. همچنان امی کد بدن انسان هم بین می منوال است که عبارت از AT و CG می باشه که همیشه امی رشته را با هم پای میبره و ای که چرا ای ساختمان زینه مانند هم بر خود میگیره او نظر به ساختمان و فعالیتی که است. بعد از او ما درباره سیکونسز یا درباره مقاطع از او درباره هر اینمی AT و CG را میخوایم بر شما معلومات ارائه کنیم. امروز علم به او سرحدی رسیده که بر ما حتی مشخص کنه که کدام مریضی را ما میتونیم که از او جلوگیری کنیم و بدن انسان تارگت کدام مرض است، کدام مرض میتونه بالای از او غالب شود که در این ارتباط بیشترین دستاورد علما در ارتباط کنسر است که علما چندین نوع کنسر شناسایی کرده که انشالله در آینده بسیار بزودی علما حتی قادر به این خوابدن که دو تغییرات هم بیاره. زمانی که دو تغییرات بیاره شما میتونین که از یک مرض معافیت به دست بیارین یا اصلا با نمو مرض شما نگیرین یا او اصلا شما چی نشن. خب به خاطر درک و فهم موضوع شما باید مطالعه بیشتری کنین اگر میخواین که در این ارتباط درباره اگر میخواین که در رشته بیولوژی مولکولی یا هم بیوشیمی باید معلومات بخواین و رشته تحصیل و تعلیم کنین. پس بر شما واجب و ضروری است که شما درباره دی هم معلومات را داشته باشین که شما از خودی از او براین، چون یک موضوع مغلق و پیچیده است که تعداد از او به بیلیون ها رقم میرسد تا که به یک بدن انسان تشکیل شود. ای به این معنا زمانی که ما حرف از سیکونس میزنیم یا از مقاطع میگیم ای به این معنا که ناممکن است بدن انسان به اساس تصادف یا چانس ای تشکیل شود، چون هر مقطعی از ای محاسبه شده و به اساس اونو تشکیل شده که من را منحیث سوال هم میکنم. Miss Popal, I would like to ask this question. When it comes to the complexity of DNA, what do you think? Is it possible that it comes together by chance, or every sequence it must be measured, it must be counted, that it come together by a large number when the numbers goes to billions and trillions and to millions? How is it possible that it comes all sequences one by one perfectly in this shape that we have, or as a how is it possible? Is it even possible that it come by chance or not? It's one of the main idea that our viewers should know, that how complex and how accurate it is, as that you gave example of the computer science coding. Thank you. Yes, thank you for the question. I think even now in science, we don't completely have the answer for that. You know, the origin of how the first cell was created is still a mystery. And whatever background you are, it's important to understand the origin of things. Of course, when we look at DNA, it's so complex, and its ability to work with, you know, millions of different, or trillions even, of base pairs and still create something like a human, and
someone who is able to walk, to talk, to eat correctly, to have functioning organs is, a miracle. And hopefully one day we'll understand the full, answer to this. I don't have a complete answer, but I do know that, DNA, it first started off with very simple cells. Again, like a bacterial cell, or a fungi cell or a plant cell, which is why I wanted to show them at the beginning, so people could see how complex that cell was compared to a human cell. And then as time continued on, human cells evolved to have, many more compartments to function in order to keep us alive and to survive within our different types of environments. DNA has so many different ways to prevent itself from making any types of mistakes. But even with all of those different types of preventative measures, mistakes do still happen. And we can see that every day within our lives. People who might have a missing limb, people who, are easily susceptible to autoimmune diseases or cancers at even an early age to later on into their life. And then other ways that DNA might attack our body without us actually realizing. And I'll go into that in our next lesson. I'll talk about, the different types of mutations in DNA, how they're prevented, the different mechanisms to stop mutations, as well as what factors into, DNA being damaged or repaired. And then I'll also look more into the origin of how DNA is able to do what it is, so I can give a more complete answer next time. خب دوستای عزیز، برنامه خودم من حیث مجری به اندازه کافی ما معلومات درباره دینه ما ارائه کردیم، اما من حیث آخرین سوالی که من از اینها کردم، DNA بسیار زیاد مغلق است، بسیار زیاد پیچیده هستند که به خاطر از او باید بسیار زیاد کار شود و این میتونیم بگیم که یک معجزه است که به شکل باشند. حالا دوستای عزیز، درباره ازی بسیار زیاد ما به تحقیق ضرورت داریم و همچنان از نمو حجره اولی یا تمام نظریات یعنی حیثیت یک تیوری را داره و به خاطر از اینکه دینه چقدر مغلق است، بهترین مثال از او شما ببینید که کامپیوتر ما اگر براتون ارائه کنم، پروگرام کامپیوتر بسیار زیاد دقیق محاسبه شده، اما بدن انسان با مقایسه با کامپیوتر بسیار زیاد مغلق‌تر و پیچیده‌تر از او است. پس بنابراین دوستای عزیز، دی بسیار به اساس محاسبه، به اساس دقت، این جوره ها با هم یک جا شده که تعداد از این به بیلیون رقم میرسند که کوچکترین محاسبه که یکی دیگه تبدیل شوه باعث مریضی، باعث مشکلات بسیار زیاد میشه که ما خود در زندگی روزمره از او شاهد از او هستیم. حالا دوستای عزیز، این یک معلومات بود درباره دینه یا درباره مغلق بودن دینه که ما تشکری میکنیم از تمام دوستای که در چی بر ما اشتراک کردن و نظریات خود ارائه کردن. پس دوستای عزیز تشکری میکنیم بسیار زیاد. هر دوست ما که سوال داشتن انشالله سوال از او پاسخ داده میشه. درباره امروز معلومات علمی ما به اندازه کافی همینجا است و دوشیزه پوپل به زبان دری و پشتو بلدیت داره، صحبت میکنه، اما زمانی که موضوع علمی میرسه و باز تو باید به لسان صحبت کنی که دو فصاحت و بلاغت داری و تشریح کرده بتانی. آفرین، ما هم که نقبرتان در حد توان ترجمه کردم. تشکری میکنم بسیار زیاد از دوشیزه پوپل که در برنامه ما اشتراک کردن و تشکر بسیار زیاد. Thank you so much. Yeah, tashakkur to all the Azizans, everyone who's watching. I really hope that this was a helpful and informative lesson. And again, if you have any questions, I see them. I'll make sure to read them and find as much information as possible for the next show. So please come by our next time. I think it'll be in about 2 weeks. And then we will make sure to answer all your questions, as well as today I'll go ahead and write a response as well. So tashakkur, and I hope everyone is safe and being healthy, and hafiz.
You're on mute. خب دوستای عزیز، مایک ما میوت بود. ما میخوایم که حرفای دوست بر شما ترجمه کنم. انشالله ما برنامه های دیگر را هم خواهیم داشت و در حد توان کوشش میکنیم که به سوالای شما پاسخگو باشیم و همچنان به معلومات بیشتر را هم ارائه کنیم. برای امروز همه برنامه ما کافی است. تشکری میکنیم. اگر کدام سوالی داشتین انشالله که او را هم ما پاسخگو می باشیم. Is it enough for today or we take 1-2 questions? Yeah, go ahead and let me know if there's any questions about biology. فقط درباره بیولوژی یا درباره نمی موضوعی را که ما تشریح کردیم اگر سوال دارین بفرمایین. فقط موضوع به عنوان ما میتونیم که سوال جواب بدیم و با سوالا محدود باشه چون وقت برنامه ما تکمیل شد. فقط دوستایی که در ارتباط با اینمی موضوع سوال دارن لطفا سوال خود ارائه کنن. با دوست ما که محمد رفی سوال کرده انشالله به او سوال ما خودم پاسخ میتم. فقط در ارتباط سوال شما درباره نمی موضوع حجره و دی ان ای یا مغلق بودن از او است. دونمو ارتباط ما سوال خود سوالتان میگیریم. فقط چند دقیقه دیگه هم دوستای عزیز بر شما فرصت میتیم. اگر در نمی ارتباط سوال دارین بفرمایین. در غیر صورت برنامه ما رو به اختتام است. دو سوالم دوشیزه مهربانی کرد که وقت بر ما داد چون وقت برنامه هم خلاص شده و اینجا هم ناوقت است. فقط دو سوال و هم اگر در موضوع باشه در ارتباط با موضوع باشه جواب میتیم. خب Afghan Europe TV, Izzatullah Khan is one of talented Afghan boys and he has a question. So go ahead Izzatullah or Afghan Europe TV. Go ahead. شفیولا برادر سوال شما دقیق ارتباط با موضوع نداره. بنان در یک موضوع دیگری میخوایم او را داشته باشیم. اگر کدام دوست دیگر ما سوال داره بفرمایید. در غیر صورت برنامه ما پایان یافته. We have one question regarding to our topic. Afghan Europe TV, he asked the question, what are the facts of DNA? It means the solid fact that people should know or should learn about it. Since everything has a lot of theories, a lot of things are not explained. So he just want to say fact of DNA or just few things that a person should know about DNA. I think that's what he means. Yeah, thank you for that question. So I'll just reiterate some of the stuff I talked about. Again, DNA is basically our genomic or hereditary material, and that's something that everyone agrees upon. Also, it is made out of those 4 chemical bases, A, G, T, and C, and that's also known as Chargaff's rule, and that's something that everyone agrees upon as well. In order to create DNA, you also need a sugar and a phosphate, which then binds with a base pair to create a nucleotide that then structures itself into a 2D strand, which later on with hydrogen bonding creates that double helix shape that we talked about and showed a picture of earlier. So I would say those are the main things about DNA that if you want a fundamental understanding of it are very important, and also that it's the building block of life and it's what helps create, it's the instructions basically that helps your body to build itself. یعنی بنیادی ترین معلوماتی را که درباره دی شما باید داشته باشین او عبارت از ترکیب های کیمیایی یا آدنین، تایمین، سایتوزین و گوانین می باشه و همچنان قوانین چارگاف می باشه و همچنان در معلومات دیگه را که شما باید داشته باشین وی است که وراثت یا هم
ارثت انتقال میکنه به اساس نمی دی ان ای. و درباره چیز دیگه که ما باید داشته باشیم وی است که ساختمان یا معلومات برای بدن انسان است و بدن انسان از اینمی چی میکنه تشکیل میکنه، یعنی تمام خصوصیات بدن انسان مربوط اینمی دی ان ای می باشه. یا خدا کنه که ما در ارتباط سوال شما را جواب داده بتانیم. Thanks. And the next is, how do cells make accurate copies of DNA? I think it's also relative. It's nice if he has that much knowledge that he knows. یک دوست ما از افغانی رو تیوی سوال کرده که یک حجره چطور میتونه به شکل دقیق و درست دی ان ای را کپی میکنه. I hope you get the question. Oh, thank you. Sorry, I was just reading everyone's comments. I just want to thank so much for all the support and for everyone who is watching and complimented me. And I really enjoy teaching people, and I love giving knowledge. So thank you, and I'll hope to shout out more people next time. Could you repeat that question one more time for me? He asked that how do cells make accurate copies of DNA? Like how accurate it is when they copy the DNA, the function it works when they copy and makes another. I hope I convey the message and you get the question. Yeah, so it really depends on the time when this DNA is being copied, right? So when we're thinking of when a human is just being born and it's getting the DNA from its mom and dad, that DNA is just basically, it's a new structure now because it's combining both the mother's DNA as well as the father's DNA into this new composition for this new living organism. So that DNA is, most of the time it's very accurate. I don't want to give a certain percentage because, again, it also depends on the parents themselves, right? So if a parent has some kind of long-term illness, or if environmental factors, let's say during the time that they had this child, there was a drought and there a lot of people didn't have a lot of nutrients, or in other instances, they weren't taking care of themselves, they were drinking or smoking or doing something that harmed their body, that all influences when a child is born as well, and it influences the DNA structure and sequences. So next time I'll try and go more in depth on particularly in what instances how accurate or well-defined DNA is when it's replicating or duplicating itself within a cell. But at the very beginning, usually it's very accurate. But if we're talking about when you're aging as a person, an individual yourself, as time goes by, my mother Jean was so excited she wanted to watch my show right now. My biggest supporter, Tashakar. She basically, as you're aging and as your cells duplicate over and over again as they die and replace themselves to, create like new skin cells, for example. I think that's the easiest example. You always see your dead skin coming off and then you have new nice skin. And that's because your cells die and then they replicate and make new cells. But as time goes by, your DNA, due to various factors, actually makes more mistakes. But again, I don't want to go into too much detail now because it's very complex. There's a lot of factors. But yes, as time goes by, your DNA will be less accurate. I don't have a very specific percentage or number, but hopefully next time I can further explain it better. خب دوست، در ارتباط با جواب شما ما نمیتونیم 1% دقیق را بر ارتباط با کپی کردن دی ان بگیم چون فرق میکنه، اما به طور عموم بسیار زیاد دقیق است و این هم نظر به حالت فیزیکی انسان، نظر به غذا و نظر به محیطی که زندگی میکنه فرق میکنه، چون دی ان انسان تحت تاثیر حالتهای مختلفی می باشه و همچنان تاثیر بزرگتر یا تاثیر عمومی از او عبارت از والدین هستند که از والدین یک انسان چه قسم دی ان را به حرص میبره. اگر والدین آنها دارای کدام مشکلی می باشه پس اونمو وارد بدن انسان یا طفل آنها نیز می شود که آنها با این مشکلات روبرو میشن. این یک معلومات عمومی بود که شما باید درباره دینی بفهمین زمانی که خود کپی میکنه به چه شکل می باشه. اما زمانی که انسان کهنه میشه یا پیر میشه باز فعالیت
که البته یک موضوع بسیار دور به دراز است که نمیشه ورد یک دقیقه براتون تشریح کنم. اما زمانی که انسان مسن میشه چی میشه؟ باز کپی کردن دینی مشکلاتی با وجود میاد، اونمو باعث مو میشه که انسان های مسن به امراض مختلفی روبرو میشه و فقط به خاطر از اینکه دینه رپلیکیت کرده خود نمیتونه و همچنان معلومات دقیق بیشتر و خوبتری را در برنامه های دیگر ما خواهیم داشت. در این برنامه فقط ما درباره از اینکه مثلا حجره چی است و معلومات از او چی است، همچنان حجره حیوانی نباتی ارائه کردیم درباره دینی. من حیث آخرین سوالی که دوست ما کرده محمد رفی محمدی میگه does humans have only DNA or insects and animal got it as well. خب در این ارتباط ما خودم هم جواب ارائه میکنم، باز از دوست پوپل هم میشنویم. تمام موجودات زنده دارای دی ان ای می باشه و مشترکات از او بسیار زیاد می باشه. مثلا با بعض مثلا با زنبور 50%، مثلا با یک حیوان دیگه 80%، مثلا با یک حیوان دیگه 90%، 85%، 75%، با مثلا موز یا کیله ما 50% دینی مشترک داریم. تمام موجودات حیه یا زنده با هم دینی مشترکی داره. اونمو است که ما میتونیم دوا بسازیم یا هم دواهایی را میخوایم بالای اونمو موجودات ما تزریق کنیم یا ببینیم که نتیجه از او چقدر مثبت است که بعد از او بالای خود ما او را تطبیق کنیم. بین تمام موجودات حیه دینی مشترک وجود داره در فیصدی های مختلف، اما این فیصدی های مختلف به معنای مشابهت نیست، بلکه این دینی بدن انسان با دیگه یعنی ما مشترک داریم هست، نه اصول دیگه. I hope you got the question that he said does humans have only DNA or insects and animals got it as well. Yeah, and I understood what you were saying. So what he said was exactly correct. You know, for example, you know, with a banana, we have 50% of the same DNA sequence. You know, with other organisms, it's much smaller. But every living organism has some type of DNA that allows it to become what it is. So yeah, exactly what Mr. Sahak said. تشکر. As a last question, we will get this because our Afghans will learn a bit more about it, and it's also easy question. A question from Afghan Europe TV. Finally, question: if a man is a singer and inheritance will be a singer as well or no? For example, for his boys or daughters. He means that if a person is a singer, will it go to his son or daughter to that? And this is the last question. آخری سوالی است که خداحافظی میکنیم چون سوال نسبتا آسانی بود، وقتی را نمیگیره، گفتم می هم منهای سوال آخر باشه. Yeah, so in regards to, you know, like this specific example is like vocal cords, right? Like one's ability to sing, can that be transferred over to another person? And in reality, it can, but it really depends on, you know, the other parent, right? If both parents are, you know, have really good vocal cords, can they then give that dominant gene over to their child? And I'll have to go into Mendelian genetics to explain what dominant recessive means and how that impacts someone's characteristics externally and internally. And I'll also have to explain what like a phenotype and a genotype is. So partially, like the answer is yes. Technically, you could get, you know, some kind of skill set from your parents, but whether you're able to actually enhance it is important. You know, just because you may have the same type of vocal cord, the same type of DNA structure or overall ability doesn't mean you yourself can sing, right? It depends on if you have the tone, if you can hear the tone, if you're able to understand, you know, music, if you're able to, you know, be able to use the environment around you. Again, you know, can you use instruments? Can you use music to be able to sing? And then, you know, there are some people who are just natural born singers whose parents can't sing at all. So there's a variation with your genetic code that allows you in some ways to do something similar to your parents, but also there's other factors that can contribute. Your environment,
your own ability in other areas within your body, as well as the fact that everyone has different ranges that they're capable of. And then the fact that you have mixed DNA, you know, you're not just getting all of your DNA just from your father, just from your mother, so that will affect you as well. سوال بسیار خوبی بود و دوشیزه پوپل جواب بسیار مسخ و خوبتری ارائه کردن. درست است که ما از پدر و مادر خود میتونیم چیزی را به ارث ببریم اگر آنها صدای خوب دارن و این باید از که اگر ما اونم قسم وکال کورد داشته باشیم یا چی صوتی داشته باشیم، ما بر علاوه از اون ما ضرورت داریم که بفهمیم که موسیقی یا اونمو صدا چه قسم استفاده میشه. ما باید علم از اون داشته باشیم و چون این موضوع بسیار پیچیده میشه چی میشه، اما به طور خلاصه میتوان گفت که ما میتونیم نالج یا فهم از اون در وجود ما میباشه. باید از که بعضی اطفال اما تو خدایی صدای خوبتر و مقبول میباشه بدون از اینکه او را پدر و مادر از او مثلا صدای خوبتری داشته باشن و بر از او ما به فینوتایپ و به جینوتایپ هم ضرورت داریم که این موضوع باز پیچیده تر میشه، از گپ میخیزه. پس این مقدار معلومات برای شما کافی بود. خدا کنه که سوال شما هم پاسخ داده شود. تشکر بسیار زیاد. تا برنامه دیگه شما را به خدا یکتا و به همتا میسپاریم. مهمان ما هم خداحافظی خود میکنه. وقت برنامه ما هم خلاص شده. تمام دوستایی که سلامات خود ارائه کرده و علیکم سلام و تشکر از کامنت های مثبت و نیکتان. تشکر بسیار زیاد. تشکر. خداحافظ دوستان عزیز. جاسوس انگلیسی با نام محتوا